আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা खबर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने एजीएमसी और जीबी हॉस्पिटल के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में कहा कि 15th फाइनेंस कमीशन ने स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के लिए 450 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इस संबंध में सरकार राज्य में मेडिकल हब स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और जीबी पंत अस्पताल की 12वीं स्थापना वर्षगांठ शुक्रवार को मनाई गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि सरकार राज्य में मेडिकल हब विकसित करने के लिए काम कर रही है। इस संबंध में जिला और उप जिला स्तर के अस्पतालों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आज यह भी बताया कि 15वें वित्त आयोग ने राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के लिए 450 करोड़ के परिव्यय को मंजूरी दी है। আপনারা শুনে খুশি হবেন যে 15th ফাইন্যান্স কমিশন অলরেডি আমাদেরকে যে 100টি হেলথ সেন্টার যাতে আমরা ত্রিপুরাতে করতে পারি তার জন্য 30 করোড় অলরেডি স্যাংশন দিয়েছেন। তাছাড়া পঞ্চদশ অর্থ কমিশন স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নয়নে আরো 450 কোটি টাকার অনুমতি। ত্রিপুরাতে এখন আমাদের রিজিওনাল ফার্মেসি ইনস্টিটিউট আছে, আমাদের পিএসসি নার্সিং কলেজ আছে, সরকারি ও বেসরকারি স্তরে নার্সিং এবং প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট আছে, যেটা আমরা বলছি যে হেলথ হাব যে করব আমরা, সেটা কিন্তু সেই দিশায় কিন্তু আমরা কাজ করছি। শুধু তাই নয়, আমরা এখন যে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালগুলোকে সেইগুলোকেও যাতে, এখানে ডক্টর রশিক সিনহা আছেন, ওনার সাথে আমার আগে কথা হয়েছিল, উনিও কিন্তু এই বিষয়টা নিয়ে আমাকে বলেছিলেন যে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালগুলোকে যদি আমরা স্ট্রেংথেনিং করতে পারি তাহলে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল, তাহলে ওখান থেকে রেফার এখানে হবে না। আজকে আমরা প্রায় অলমোস্ট সব ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে আমরা যা যা ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার, ট্রমা সেন্টার আমরা অলমোস্ট সব ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল আমরা করেছি, কার্ডিয়াক কেয়ার সেন্টার আমরা করেছি অনেক জায়গায়, যে কয়েকটা ডিস্ট্রিক্টে বাকি আছে সেগুলো আমরা এর মধ্যেই আমরা কমপ্লিশনের পথে। আমরা সেই কাজগুলো করছি শুধু আগরতলাতেই না, যেখানে যেটা আমি বলেছি মহকুমা হাসপাতালগুলো তো जिला अस्पताल। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और जीबी हॉस्पिटल लोगों के विश्वास और भरोसे का केंद्र है। राज्य सरकार इसे बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जीबी ते नीले मरे देवेन खाली कय बोला उचित। जीबी আগরতলা गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज এবং जीबी हॉस्पिटल মানুষের একটা আস্থার বিষয়, একটা বিশ্বাসের বিষয়টা। আমি অনেক সময় অনেক পেশেন্ট বলে এই মুখ নার্সিং হোমে নিয়ে গেছে, এই মুখ জায়গায় নিয়ে গেছে, আমি বললাম যাবে না, না কোনো একটা প্রবলেম যদি হয়, সিরিয়াস প্রবলেম, তখন কিন্তু ওই নার্সিং হোম আপনাকে বাঁচাতে পারবে না, ওই পাঠাতে হবে জীবিতে। কাজে বিশ্বাস রাখুন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এইসব আমরা জানি, ওই যে আপনার চাকচিক্য থাকতে হবে, এগুলো তো আমরা করছি এখন। আমরা যেটা 250 কোটি টাকা খরচ করে যে সুপার স্পেশালিটি আমরা ব্লক করলাম সেখানে আছে, সেটা তো থাকবে, কিন্তু আরো আস্তে আস্তে করে আমরা সেইগুলো আমরা দেখছি। আগে তো ভাঙা হাতলের, আমরা যেমন চাকরি করতাম ভাঙা হাতলের এবং ওই যে টেবিল ভাঙা, তার উপরে ওই পর্দা কেটে, পর্দা সিস্টার কেটে ওই টেবিল ক্লথ বানাতো, এরকম অবস্থা ছিল। এখন কর্পোরেট সেক্টর আসাতে আমাদের যে মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা কিন্তু অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে। আমরাও চাইছি যে এই ধরনের ব্যবস্থা সমস্ত হসপিটালে হোক এবং সেইভাবে আমরাও কাজ করছি। एजीएमसी से अब तक टोटल 1484 डॉक्टर्स एमबीबीएस पास कर चुके हैं। इस मामले में टोटल 1170 डॉक्टर्स राज्य के हैं। वर्तमान में एजीएमसी में 234 डॉक्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में एजीएमसी से टोटल 300 डॉक्टर्स ने मेडिकल में पीजी कोर्स पूरा किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा कि हाल ही में एजीएमसी और जीबी हॉस्पिटल में सीटों की संख्या में 100 की वृद्धि की गई है। एजीएमसी और जीबी हॉस्पिटल में 3 सफल किडनी ट्रांसप्लांट पहले ही किए जा चुके हैं। इसके अलावा डोनर मिनिस्ट्री से प्राप्त 198 करोड़ रुपए से एजीएमसी और जीबी हॉस्पिटल में एक अलग मैटरनल एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ।